Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamul kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akhrajan nasi minadh dhulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullah fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Ma'asyiral muslimin al-kurama, pertama marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Julasa wal mustami'un al-kurama, pada saat ini sebentar lagi kita umat Islam akan menghadapi 1 Muharram atau disebut tahun baru Islam. Maka melalui mimbar ini patutlah apabila kita membahas lintas asal mula terjadinya tahun baru Islam, ketahuilah bahwa asal mula terjadinya atau adanya tahun baru Islam atau disebut tahun baru Hijriah ialah dengan adanya satu peristiwa penting dalam Islam, yakni peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Suatu peristiwa perjuangan puncak yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dengan harapan agar dapat melaksanakan perintah Allah yang sempurna mungkin. Melihat tujuan hijrah yang demikian suci dan menentukan itu, maka pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, peristiwa tersebut ditetapkan sebagai permulaan tahun baru Islam yang hingga saat ini sudah ada 1443 Hijriah lamanya. Julasa wal mustami'un al-kurama, adapun asal usul terjadinya hijrah adalah karena kaum muslimin dan kaum musyrikin kehilangan akal ketika mengetahui bahwa pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semakin berkurang dengan cara disakiti dan dianiaya, tetapi semakin meluas dan bertambah-tambah, sehingga akhirnya mereka sengaja akan membunuh pemimpin utamanya, yakni Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari mereka mengadakan musyawarah di gedung yang namanya Gedung Darun Nadwa, yaitu sebuah tempat musyawarah segala rupa perkara nasional. Pertemuan itu menelurkan suatu keputusan. Yang pertama, Muhammad harus ditangkap dan dipenjara. Yang kedua, Muhammad harus diusir dari Mekah. Yang ketiga, Muhammad harus dibunuh. Dan ketiga macam tindakan mungkar ini yang paling mendapat sambutan adalah alternatif yang ketiga, yaitu Muhammad harus dibunuh. Tetapi setelah disepakati, timbul masalah lagi, yaitu bagaimana cara pembunuhan itu dilaksanakan. Sebab bagaimanapun keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan menuntut bela atas kematiannya. Di tengah-tengah ramainya persengketaan ini, Abu Jahal sebagai pemimpin mereka mengemukakan suatu cara yang dianggap paling tepat, yaitu yang pertama, masing-masing kabilah memilih seorang pemuda yang kuat
dan berani membunuh Muhammad. Yang kedua, seluruh kabilah harus bertanggung jawab atas kematian Muhammad. Namun rahasia itu akhirnya sampai pula kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat wahyu. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza yamkuru bikal ladzina kafaru liyasbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wallahu a'lam bimuradih. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan mempenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya, kemudian Allah menggagalkan tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalasan tipu daya. Khulasa wal mustami'un al-kurama. Dalam kondisi yang kurang menguntungkan ini, banyak para sahabat yang meninggalkan kota Mekah berlindung ke Habsyi dan Madinah. Tinggal Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib. Maka pada suatu malam, tepatnya tanggal 4 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi pengepungan oleh pemuda-pemuda kafir di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini yang mengilhami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan siasat hijrah ke Yasrib. Sahabat Ali bin Abi Thalib ditugaskan menunggu rumah, tidur di kamar Nabi. Abu Bakar menemani perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berlindung ke Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Hubungan antara Mekah dan Nabi Muhammad disampaikan oleh putra Abu Bakar yaitu Abdullah, dan perbekalan makanan oleh putri Abu Bakar yaitu Siti Asma. Pengiriman minuman susu perah oleh bujangan Abu Bakar yaitu Amin bin Bukhairah dengan mengembala kambing di depan Gua Sur. Sehingga peristiwa ini diliput dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqad nasarahullahu idh akhrajahu alladzina kafaru thaniya isnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bi junudin lam taruha. Wallahu a'lam bimuradih. Maka sesungguhnya Allah telah menolong Muhammad, yaitu ketika orang-orang kafir meluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang. Ketika keduanya berada dalam Gua Sur, di waktu dia berkata kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau berduka cita, sungguh Allah bersama kita. Kemudian Allah menurunkan ketenangan dan ketentraman, dikuatkan bela bantuan tentara yang kamu tidak melihatnya. Julasa wal mustami'un al-kurama. Setelah keadaan tenang, orang-orang kafir telah meninggalkan kepungan. Nabi Muhammad berdua dengan Abu Bakar keluar dari Gua Sur menuju Yasrib, 3 mil jaraknya. Tepat pada waktunya Abdullah bin Uraiqah tiba pula di tempat tersebut dengan membawa onta yang dipersiapkan untuk kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar menuju Yasrib. Perjalanan tersebut ditempuh selama 8 hari dari tanggal 4 sampai tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenang peristiwa tersebut, setelah sampai di Kuba, Nabi mendirikan sebuah monumen perjuangan, yaitu berupa Masjid Kuba. Masjid yang didirikan berasaskan takwa. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kaum muslimin Yasrib
yang dikenal sebagai kaum Ansor. Nabi disambut oleh mereka dengan gembira ria, oleh para seniman dengan nasyid yang terkenal. Wala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina syi'ta bil amril mudha'. Telah muncul bulan purnama dari saniyatil wada'. Kami wajib bersyukur selagi masih ada yang menyerukan kepada Allah. Wahai yang terutus kepada kami, Engkau datang dengan membawa perintah untuk kita taati. Setelah Nabi menetap di Yasrib, kemudian nama kota ini diganti oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan nama Madinah. Dan sering disebut Madinatul Nabawi, artinya kota kenabian atau Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang bersinar. Sebab dari kota inilah pusat pertama kali Islam berkembang menjangkau ke pelosok, semua penjuru pelosok dunia. Disinilah yang mengundang kita untuk memperingatinya, untuk memperingati 1 Muharram atau tahun baru Hijriah dengan cara yang bersifat ibadah dan amal-amal yang mencerminkan Islam atau yang baik sebagai rasa syukur kita. Masyarul muslimin yang berbahagia, demikianlah sepintas peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai jumu'il jama'at wa hadana ila sabili intisabi a'mali sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mu'ayyadu bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ma ta'aqabal awqat was sa'at. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجموع والجماعات. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابدأوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الكفرة أعداء الدين. اللهم اصلح الراعي والرعية واجعل بلدتنا هذه وسائر بلدان المسلمين رحية محمية من كل فتنة ومرض وبلية. واجعلنا من سعداء الدارين في عاقبة السلامة
يا ذا الجلال وعزة الرحمة آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب دعوات آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه وعلى نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أجل وأكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ساووا صفوفكم فإن تثبيت الصفوف من تمام الصلاة صلي إماما لله تعالى الله أكبر إن صلاتي ونسكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allah Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa idza waqab wa min syarri nafasatin wa qad min syarri hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa idza waqab wa min syarri nafasatin wa qad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا